On Israeli Memorial Day, we commemorate the thousands of soldiers who have fallen while serving their country, and those who fell due to acts of terrorism. For 24 hours, the State of Israel stops to mourn the lives lost and honor their memory. As difficult as this day may be, there is one sentence that helps us get through it. B'motam tzivu lanu et hachaim. In their deaths, they ordered us to live. Israeli Memorial and Independence Days come one after the other, to remember those that have fallen for our nation, but also to then celebrate the freedom that their sacrifice has allowed us to preserve. אנו גאים לקיים את מטס ההצדעה לאזרחי ישראל, חיל האוויר מאחל לחג עצמאות שמח. On Israeli Independence Day, the people of Israel celebrate the country for which they fought so hard to live in. It's because of the sacrifice so many before us have made that we can call Israel our home. All over the country, music and life fill the streets in celebration of our independence and our history. These 2 days will forever be linked together. As Israeli Memorial Day comes to a close, Israeli Independence Day begins, as we owe our independence to the 24,213 people who sacrificed their lives for the State of Israel and vow to celebrate their memory. Nu le nei foi fiafi o nei foi Isaraelu luas fu mavalo apelila luafe luas fu maltolu le fu tatu tau nu mal tatu proclamasani ai ia fiafi o Isaraelu tasi u fa ingoina o Isaraelu o le nu filifilia o le Atua o Isaraelu o le nu filifilia o le Atua o le te vatu tatu proclame sifulu malelua nei talu ona amate nei tau sanga ia proclame lua se lau iva sumalfa sa fa pena ona tu atua i lunga tato li tiro la fo tala lei mai nata usanga o vai se o mai fo nei aso ia o lautu sisin mai ia o le fa na wai mal tato fai la o ngai ale o ta fit mo dana ono nisi fo tu tongia ia le la fa pena ona o fa o ina tato pokalame a mai se la vai le ngata i me o tupu tono Isaraelu ia mai se fo ia se upu tātou te wawai ei le upo le tua e whapena ona whalau tele e fo le winga ai mai se le mafuanga ne pokalame tātou te iloa e fo i pokalame le tua ai mai se lava ilona nuo Isaraelu e se le telo men tupu Isaraelu neva yaso ia mai se lava ia whamanatunga po ceremony se lua sa whapena ona whatanuina neva yaso mai le aso ngafua se o le aso lua aso lulu i te tono Isaraelu ai mai se lava ile ngata ile famana tuina o le fit suma le 5 tausanga talu ona to tu mai pe to fa tu mai le malo o Isaraelu mai le aso mes fulu male fa tasiva fa vadu ia au leu fa penana fa ilonga ina Isaraelu ile ne tausanga ia lona fit suma 5 au le foi a tausanga ai mai se lava so fa tas fa penana foi no fa manatu ia
ila to na mali liu talu mali tasiva fa valu se o mai ile nei so ile ngata o fita o fa penao na maula to soifua ia mai se foi la to o fa penao o na mali liu e ala le yo fa inga e pe ona ile nu Isaraelu ile fitus fulma le lima tau sanga talwai to sisile mali pesele na matal tato pokalame ne fiafi ia o fa penao na vatu wai siata o se mea foi o tupu tono Isaraelu leanga ese le tāua nei whamanatunga tono Isaraelu e whapena o na whamanatu ai pea le toi tū mai le mai alo Isaraelu mai i le tasiva whavalu se o mai fo i le aso. Ai ni o se tala i meo tupu ai mese fo tatu wa ai whalau tele nei tūlanga. Sa o wawa ai inisi fo i o manatu ai mese fo i comments na whapena tu i fo inisi lunga le lava yaso o tea. Ai mese lava le vava ai a meise le ale me talanoa ia Isaraelu le me ale na fa taua Isaraelu le me ale no fai pokalame ili nu o le Atua ese manatu awa o le telefone nisi manatu ile a meise lava i tonu fo le o lau kerisiano o le to ia ise nu o Isaraelu pe no fai atu nisi tasile se comments au vai ai malitat pokalame le vaselente nei sa fa pena ona yese tulanga e vava ai le vaenga lea a le mea e fa manatu e meise foi o se tu alalo o le tato foi pokalame ile nuo Isaraelu e meise lava le manatu lea ta fa lo atu boleto yaise nuo Isaraelu o le nuo Isaraelu lea we nei leo Isaraelu pa yo la aso e o foi o tangata nei Isaraelu leo ye leo ni tupuanga mai tangata o fa pena ona sa amata mai ai ile no le tua pe na e fengenga tuai wa o manatu telo nisi on telo tangata we tono Isaraelu mai saole o tangata e fa penana mai tupu anga e mai se lava ila tuntu fo i mai i Europa a le manatu le to vatu e mai se lava le taua o Isaraelu ile vava aia ia male manatu i tusi ela tatu faitauina ma tatu fa anorongo foi ma fa soel ne fiafi o lo tu mau pea le fina ngalo le tua mai le amatanga se o men foi nei so ma o lo fasino foi le tulanga le taua foi le o le va o le tangata kirisiano ma le nu o le tua ia me se foi tangata utaia ia ele o povo sililo tusi masane tato e be o tusi nei masane fu tato fai tau o tusi fai ngofia tusi ke nei se suma lua fai po tolu fa mai o le na te fa manuia I will bless those who will bless you and curse those who treat you with contempt all the families on earth will be blessed through you fa mai o le fa manuia ya Isaraelu e fa manuia ile le nuo le tua ile ngata i tangata ia e meise o tangata uma maainga uma o la langi e peo tusi masane tato le si tusi e fai mai tato te talo salamo se lau luas fuma lufa pueono fai mai tato te talo mo le file mu o Yerusalema ia e foi minisi man fa pere ai longa fa sino ya tato kerisiano no ese na manatu ia o le si foi tusi le ia Isaia fas fuma mua comfort my people says the Lord ia fa pena ona fa fana ona tangata e pe ona fetalai mai ai ile Atua ia mese lava ile tulanga ile nei vai tau ile totu mai totu lai mai le malo Isaraelu tele tu sila fiong pa ile tu lo fa maudia e pe le taua le tu fa tasi o tangata a mese lava tangata kirisiano tangata o taritonu ia Yesu tangata o fa olaina o tangata o fa pena ona yailo na mautinoa o Yesu Keriso le ali o le alo le tua o ia ole faola ai mai se manatu le to e fio mai fo Yesu Keriso ai le to e fio mai ai se sia tu no tasi ala tu no e fio mai ai to e fo mai Yesu na o Isaraelu ile Jerusalema ile mango o rive pe o manatu ia mai se nisi manatu la vatu fo nisi pokalame lu mana e fa pena na to e fa mautu ai le tulanga o le vava la lata o le sootanga le kerisiano ai meise le nuo Isaraelu ai meise foi tangata o Isaraelu ai meise lava o lea o manino foi le afionga pa o le tua le o mai foi o le tala leinu ese ma vava ai mai foi tangata i taila o ile e yaise tulanga o le fua wa o le foringa mai
o lea tātou te talitonu le ngata ne talitonu ia Yesu Keriso, o lea foi tātou te talitonu le tua o Abraamo, Isaako, ma Iakopo, o le tua Isaraelu, o le tua le wafai ma tua nu Kerisiano. Pe fo la tātou nu foi nei Samoa, o lo whawai le tua le tama, le alo, ma le nganga paia. Ia peo nai manatu e whapenao na toe tutu atu a meise le toe wha manatu. I le mafu anga e alai o na tātou tutua i pea ma tātou langolango ina. Ia le nuo Isaraelu a wā o lefo e manino fo i perfetanga e meise fo tusia Sakaria. E iai le aso e watu mai le tua all nation. O le upu lefa mai o nu uma. E a watu i fea. E a watu e whai le whamasinonga i fea. Jerusalema o le ale mafu anga i whai le whamasinonga. O le tasi lava le mafu anga vava a iai le tu le tua. I le nu ese. O le aso mea na whai mo Isaraelu. Na e lango ia Isaraelu. Na whapenao, na e whapenao, na e tu mo Isaraelu. Ai mei se lava le nei foi vai tau i malo o whatasi. O le to tele lo langi a toa te ele nu o le tua. Ai toa i titi atu nu. E whapenao o na langolango ina. Ai tasi ale nu o leo la matira. Tila alo nga langolango inga o Isaraelu tutonu le United Nation. Na o Amerika. Ai whawhitai lai le tua. Ai fōringa mai. O lewa tau a tata mai i le waainga le whainga malo Isaraelu ia Samoa. O lewa walata atu Samoa e langolango ia Isaraelu. Aisea, lele wa mai tato free visa. E le to mana misa visa. Le to mana mien o palaisa visa pe alu i Isaraelu. O leu fa pena ona faile malienga o fa tanu wina malienga pe on malanga tuai fol tato pale mia inata usanga mo vai. E leu fa matuina mai ai to alu Isaraelu. E le to mana mia se visa fa pena on e urfale Isaraelu. O fil visa kai pe o tele o isa tunu e ta pe no sila mai nei Samoa e mo wala to free visa tors tors fulu ia pe sidia to aso fina no foi nei a lewa fai loa mai Isaraelu ia tulanga le lo no winga o fai loa mai o lewa ia se va la lata ai mai se fai nga wo va la lata a Isaraelu ia manenu o le tua ia mai se Samoa manenu o le tua nei foi vai tau. Le fefila nei, le lua nei vaenga la tatu vai peno uta ua la matanga. Sa fa pena o na faa ilonga ina, faa manatuina i tono Isaraelu vanga i e lua. Mua, o le faa manatuina lea o e na mali liu talu menu tue faa tuina le malo Isaraelu ma le tasiva faa van, se yo o mai i le aso. O ila tou la atu faa tasila nanu mela. Ia, se i fata ata nali i. Ia ole nu mela la luas furfa afe luas laus furmal tolu we na mali liu po wa fa muti o la to so fu talon to tu mal malo Isaraelu mal tasiva fa valu ile aso furmal fa o me se yo o malaso nei ole nanu mela o lo yai fita na mali liu ri taua o yai foi tangata savili po tangata lau tere na mali liu i Yosefa inga. Le nala numero e mo wale lua se lau lua sumal faafe lua se lau se furmal ton o le aso ngafua o le afiafi o le aso ngafua ia o le aso le famna tuina ai ia le fo yaso ia o le afiafi o le aso ngafua i Isaraelu mantua le sisengo tato se furmal lua tula se furu tula va ve tato nei lo Isaraelu man tu fai tango aso Isaraelu le fai tango e te pio tatou e fai tango mai le ao i le po ao fai tango Isaraelu e po lo le si aso a matarona e pongi salo le si aso a matarona fai tau le aso fou e po lo le si aso fou le si e po lo le si aso le aso i watasi le aso lo no winga o le fiafi le aso ngofua se yo le fiafi le aso lua le na fama na tuina ai i la tau na mali liu peo na whailoa atu lua se lau lusu whaafe montupu i te tono Isaraelu ai mai se lava i ia wha na tuina i tau sanga mandua la o tele o tangata na mali liu i de vale ma tasiva whawa o tangata sa iei teimi o taua o le independence war ma le tasiva whawa du mantufoi e wha penao na tūla i mai le malo Isaraelu le aso sfu ma le wha o me
tasiva whaavalu. Ai o se whaia loa e atunu utua o e to ono. Ai kupito, Suria, Yoritana, Lepanona, se vele ngā, ai kupia, mai sinu lata mai na lato se whaia ne nua Isaraelu. Le whakua whausia nua Isaraelu leso mua. Le mea pito sina matautia, ele iai se fita Isaraelu. Ile teimi lea. Ai safa pena ona ia o lase nu ele ia o le fatua tasi le aso talu ona tuto tasi Isaraelu ai o safa ia nu tua oi aso sfuma fa me tasiva fa valuna fata nu ele tulanga ai o safa nu tua ai umai fole taua fa me e ko kiki a korka usanga ko wale ai umai fole taua wa manu ma ro Isaraelu ile tulanga o le fa pena ona fa mana tuina ile nei vai aso ole e umala fa mana tuina o e na mali liu Yom Si Goran oka yal fa e pedunga le mea Yom Hasi Goran ole Israel official memorial day for fallen soldiers and victims of terrorism len fa mana tuina la so fu la so lua o le sila so e so oiloa ile aso lua le afiafi la so lua se yo atu le afiafi o la so lulu sa fa mana tuina I loa le tuto tasi ai me se fit suma 5,000 o le malo tuto tasi o Isaraelu tano mal tausanga tasi va fa va ia na se ata pupu le fa penanta tu va ai en tu fa tasi le CPN news tu mai foi se tala mai Israel a me se vol tato mata ile fa mana tuina foi o lea aso ia mai se foi ia ni tala o le vaaiga I tua le temi whapenau ara whatoa whaatu mai ele malo Isaraelu I le tasiva whaavalu ia me le aso suma le wha. Victims of terror attacks. And according to Israel's defense ministry, 59 soldiers were killed during their military service since last Memorial Day. Another 86 disabled veterans died due to injuries sustained during their service, and 31 civilians were murdered in terror attacks. Well, streets of mourning will soon turn into streets of joy as Israelis ring in Independence Day. While most of the world marks Independence Day on May 14, 1948, according to the Hebrew calendar, it begins Tuesday night. 75 years ago, a declaration signed in a Tel Aviv art gallery changed the world forever. Against overwhelming odds, the fledgling state of Israel not only survived, but has grown beyond expectation. Let's look back at that moment and how it put a tiny nation on a path to become a world power. הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. Here in Independence Hall on May 14, 1948, David Ben-Gurion declared the birth of the modern state of Israel. For the first time in nearly 2,000 years, the Jewish people had a nation. He chose the words, "We hereby declare the establishment," it says here, "of a Jewish state in the land of Israel to be known as the State of Israel." This was the birth of a Jewish state, as for all Jews. Ben-Gurion was standing here as the voice of 11 million Jews around the world who had no voice, who had no address, and nowhere to go to. Isaac Dror's mission here is to ensure the story of Israel's beginning remains alive and continues to spread. It was promised to us by God. We are the only people in the history of the world that live on the same land, speak in the same language, and believe in the same God more than 3,000 years. From a biblical perspective, many see Israel fulfilling the prophecy in the book of Ezekiel, where the dry bones of the Jewish people come to life after 2,000 years of exile. Organizations like the Jewish Agency help lay the groundwork for that 2,000 years in the making Jewish state. The Jewish Agency was the lead organization in establishing and giving birth to the modern state of Israel. The whole purpose of establishing the Jewish Agency was to, on the one hand, unite the global Jewish people and to bring the global Jewish people in front of the British mandate to be the organization that would lead and establish a national home for the Jewish people in the land of Israel. To fully comprehend the miracle of the country's birth,
consider that it happened in the shadow of the Holocaust, or Shoah in Hebrew, when the world learned how Nazi Germany murdered 6 million Jews. When you understand that only 3 years after the end of the Shoah, the lowest point the Jewish people reached in its exile, we started our redemption process and we regained our independence after 2,000 years of terrible events. Well, if that's not a miracle, I don't know what a miracle is. Even so, Dayan dispels one myth about the connection between Israel's beginning and the Holocaust. Israel was not established because of the Holocaust. Israel was established in spite of the Holocaust. Israel would have been a much robust, greater, secure, successful country if there were additional 6 million Jews and their descendants in the world. But Israel is the guarantee that there will be no other Shoah for the Jewish people. Now, after 75 years, Israel maintains its safety and security with one of the most powerful militaries in the world. Then it was small units of very patriotic people, some of them Holocaust survivors who just came off the boat from Europe, put on IDF uniforms and joined battle and defended Israel in 1948 against 6 Arab armies. Today, we are a highly organized, developed, and well-funded military, perhaps the strongest in the region, that enjoys a significant technological advantage over all of our enemies. Israel is also an economic miracle. This tiny country with less than 10 million people has the highest concentration of new businesses per capita in the world, earning it the nickname of Startup Nation. John Medved, founder of Our Crowd, a venture capital investment company, showcases these accomplishments at his annual Investor Summit. This is what Israel is supposed to be doing, right? If Israel wasn't the startup nation, so what are we going to be? Okay, I'm sorry, this is our destiny. Our destiny is to create. Our destiny is to, fix the world. And we're just a little people, make a lot of noise. But I think that most Israelis, whether they wear a yarmulke or they don't wear a yarmulke, view this as a spiritual undertaking, that we're doing this not just to make money, but to do good. Yet throughout its history, Israel has faced nearly insurmountable odds. Just hours after Ben-Gurion declared the state, 6 Arab nations tried to drive it into the sea. While it survived, Israel would be challenged again in the 1967 Six-Day War and the 1973 Yom Kippur War. After thousands of years in exile and 75 years as a country, Israel stands despite enemies within, along each border, and beyond. It's a modern miracle. The rebirth of the Jewish state against all odds, a people that were left for dead, that had been dispersed to the four corners of the earth, and you saw the ancient prophecies fulfilled, where you had the ingathering of the Jewish exiles, the restoration of Jewish sovereignty in modern times, against all odds. Former Israeli ambassador to the U.S. and now Strategic Affairs Minister Ron Dermer tells CBN News this miracle can be seen unfolding throughout the nation. And you're seeing that happen wherever you go in Israel, whether it's in Jerusalem and Tel Aviv, and you saw all the ancient history, and then you see the startup nation. You go north, south, east, and west. Israel is a modern miracle. It is the greatest miracle of the 20th century and maybe the greatest miracle of the last 2,000 years. Coming up, Jerusalem Post columnist Gil Troy. CPN News. CPN News se tasi leo o whalapatonga tono o Amerika ia me se foi tono o Isaraelu lo whapena o na ma aia po whaurulu e tangata Kirisiano Amerika lo whapena no nofo tono o Isaraelu whapena tu whatasia nei ata tātou te wawa ai ma whaamanatu ai fo ile nei aso ile ngata o e na maliniu talu mali tasiva whavalu ia o le fu whapena o na whaamanatuina le fitu suma le 5 tausanga o le tutu lai me le malo Isaraelu mai ia me sifun ma le wha le aso sifun ma le wha tasiva whavalu ia te o silinisi ia lele o ia me o le apelila le u whapena o na whaamanatu le neva yaso mantua mai e iai fo le kalena Isaraelu ia e se al kalena Isaraelu e se fo le kalena ia o le whaonga el totele o i tātou i le sivaenga o lalangi ia o lewa o le aso la le kalena Isaraelu
o le pa'u le verso nei i le asolusu lima lusu le ono ia le fa'amanatuina o le fitu lima le tou vavaai ma tou fa'afoga i le tu fa'atasia e meise le fa'atalanoaga o nisi fo'i i totonu Isaraelu ia e meise fo'i ia i nisi fo'i lo le kapeneta i le temi nei ia e meise fo'i le vavaai i le tula'i me o Isaraelu lena fa'aigoaina le o Israel is a modern miracle. Lona winga tu sisitu o le atunu o Isaraelu o se vavenga lea e pena o Atua. O le aso mua asulfa o me tasiva whavalu na whapena o na whaalauiloa mai ai ina ua langolango ina Isaraelu fuafuanga malo o whatasi pion whatuina tasiva whafitu. E whatu le malo Isaraelu ma le malo Palestina. E le manana o itangata Arabi Palestina e whature la tau malo i totonu a le lea. Ai na whapena loa o na whatau nuro Isaraelu. Ia a le aso lanta soa i peona ta ua lena vavai fo i lata. E ono atunu na whapena no se whaia. A le tō tele o la tau lea na whapena na tūlai mai e whausia ma whatuina le ami mantua foi. O le tasiva whaalima na whatu wale malo o whatasi alalangi. Tasiva whaavalu. Tolu tau sanga munumuli ane. Whapenana whatau nuina na malo Isaraelu. O le toa tele lao tangata ia na ngai mai Isaraelu. O tangata na whapena o na sao loto pe na sao mai i le Holocaust. Le whaingoina i le ngana e peru le soha. Le na whaingoina mai ele. E le tamaloa lea. O le toa tele lao i la tua. E mese tala vou lea na whaasao ma a ngai mai Europa ma o mai loe nofo tono Israel. Io la tua ina mai loe le ngata na mai a mata na wha. Suoto sina la tunu. Ia al temi na fali tawa ia wa uro le fana ia tangata no ele tele ni mea tau ele aise to mai fa militeli male tulanga e tau ai manu tua au yono no tua oi ai tasi le nu Israelu tasi le aso na fapena ona tulai mai ai os fa ia oi na manu malo le nu Israelu a tato vai le tulanga le o le vavenga aisea o le atua lea pe on tatu fai tau ai mai tusi o le whengenga fou o le tele o taua au si tae le nua Israelu e whapenano lango ina le atua ma manu malo pe to tele pe to ititi au le fau tatu vai tasi le aso a le aso no lua fai le taua ai umai fonga manu malo Israelu ia ele ia sisi mea o lea o le vavenga wai le mawhai e se nu na whapenano na whatua tasi le aso le matua ile tulanga o le whaatuina o le whainga malo e o se whaia nu e ono ile aso lea ile me sifuruma le lima tasi iwa whavalu ai umai fona manu malo le fun tato vavai lea tele tasi iwa ile tasi ia yuni ile tasi iwa ono fitu to e whaia le taua le whaingoina o le taua e aso e ono manu malo Isaraelu to e maua Yerusalema mantua mai o le taua le tasi iwa whavalu se yo mai ile tasiva no fitu ele ia Jerusalem mai lalo o le vavaainga a Isaraelu sa ilalo vavaainga tangata Arapi ile malo Yoritana al tawala le ono ile tasiva ono fitu le foi masanin tatu taltanoa inisi pokala le tawala le na manu malo ai loa Isaraelu le ngata ya Jerusalem a ole vainga o mal fanua le na fa le na tu fa tasia le United Nation e fa ia tunu ia lua o Israel un Palestina ai mesi la vaenga le ta o so le West Bank man tu le upuna West Bank o se ngo foule na fa ngo ina le vaenga le ai e le malo fa tasiva fa fitu fa ngo le West Bank ale me monia ia pe atatu va ia le fiong pa ia le tua o le vaenga le ta o le West Bank a ta o le West Bank o le west o le Jordan River no le West Bank o le bank o le Jordan o le bank of Jordan River po au mutu o le vaitafe o Yoritana i le tu i sisifo. Ne whai ngore West Bank. A le vahenga na o le whanua na, ia po le vahenga lea, o i tonua lea a tato whaitau, ai ma tato wa ai le map. O le Isaraelu le whengenga tuai, le iai tonua le vahenga le ta o Samaria ma Utaya. Samaria and Judea. Tau ala te siva no fitu. Lea na manu maloa i loa Israelu ma maua o mai afa nua ia se lau pasene na whapena na alalupulenga Israelu se yo o mai la i le teimine nei. I mo ia o lewe vesi le Temple Mount. O no nisi fufuanga e meise foi ia fufuanga le vao Israelu ma tangata a Rapi Mosalemi.
a o le nuu ma le fanua atoa le ia Isaraelu ia wai lalo ne le vavaainga Isaraelu talu ma le tasiva ono fitu se yo o mai lava i le so o le si mana i o le atalen tatu matamata i le matautia o le ngata i le tūlai mai le saua le se amia o mai nei oka fitu suma 5 tausanga nen tatu whaalongo le tala al ministalia o le se tasi leo ami pitu sili ona maa losi i sa sae tututonu le se ami e whapena ona lata i le ngata le militeli o le Navy a o le Air Force ni matautia i le ngata i le poto e tau a o le maa losi fo i male leioa o mea tau e whaonga ina i le fausia mai le poto le tangata i utaia ia meise le sosani atu o le malo Amerika le whaatupeina o le whaonganga o le fausia o ia mea pe o le melet pe o le vangalet mea tauleta o le Iron Dome a whanga mai le lo keki le missiles mai o i kasa pe whanga mai le panona pe whanga mai e Suria e iai la le mea taule ta o le Iron Dome ia le ifolisi mea tau e te tusala i titi fua ta o le David Sling e whapena ona a whanga mai le misele le fili e whanga lunga la oe misela a Isaraelu e lako whaapāifea i lunga le ea pe o mea e lo whapena no pui ai ai meisere to mai whaatena kolosi le masani tato tara no ai wa suia ai le vai sami e whapena na vea ma vai inu suia Isaraelu le vai mai le ea e whai ele vai inu a le tele ma le to mai o le metutia e whai ei whaatoanga oka se matau tia ma le poto o le tangata iu taia ai meise i le tūlai mai fo i le upu le na ta o le tamaro o le mea ta o le start-up nation o le upu le ta o le start-up o se upu wha technology ai meise is a modern day technology le whapena o na whaingoina a whapete mana o e whaisau company po se company le ale ngol company pe technology pe agriculture pe whatever e mwhaina whaingoa o le upu o le modern time ngai whaongai e temine whapena na whausia o le mea ka o le start-up e whausia la company ia ma elu su e mei ingi kupe whai ai ia ma whapena ona whausia a makalo on le leilau lau kampangi lea ia po le ale mene ka whausia ia o saufu le kampangi la po a whaatau a o le nuu neo Isaraelu o se nuu leo whaangaina is one of the startup nation in the world e silia ma le afe mono tupu kampangi e tūlai mai ma whausia Isaraelu mai lea tausanga le fo te vai o le tau fai fo tato malo e fai ala fo ngole mele tau le startup hubs le wa tolu ne tau sanga tau fai fo tato tau fai e fa ia le tūlanga le mo tono isa mo le nata tene kolosi anisi fo i mafau ngai fai nisi awala e soani mo le tama a ingo sa mo a Isaraelu la le fitu suma 5 tau sanga o le tasi lea o startup nation ta ua le laulangi le tele o mea titia e whapena o na latou fausia. Ia me se la le whailoa mai o le 20% o le waste water Isaraelu e 20% o le latou waste water mantua le waste water ia le vai lea e whapena na whaasau lau sink o le vai lea e whapena na whaasau lau whale le tā ua se tulou o vai uma e lea o ngā e tau o waste water tono Israel o le 20% o le nā vai e ave toe wha ma Israel ma mai toe a toe wha ngā le ai se atunu e wha penao na so i le te leo le pasene o wha penao na wha una tu whatia Israel o aisea o le mawhau whaunga o le tangata e fia wha penao na o le upu perutani e le maseno whaunga ina o le survival mentality o le tele ma le poto ma le tomai ai meise le naunau ta inga o le tangata i utai e sa ili a wala e whapena na whale le elo la atua tunu leo a tol fitu ma 5 tausanga ona le manatu le ta o le survival mentality po le manatu e whapena na iese tūlanga e tuto tasi ai ina ia one iese mea e whaalangolango iai ai e whapena na fausia mea ma toe fausia ai meise la le ungo le vaile ma le sami e whapena ona vea ma vai inu awa manatua mai o Isaraelu e le tele ni timu kai peo kako ngel Pasifika o ka se kimbu timu lolo a Isaraelu e le tele se timu nono winga e iai au wala ma me totia la tu te whai e so soani ai i le tūlanga o vai
ia me se foi la isi tatu pokalame le tatu tala noa ai ile sami le lalo le vava ainga Isaraelu po le sami me titirane le o maua nei le gas le kasa le fa penao no fa aliu e maua le tise o le kasa le ma fa aliu e fa e la kuka o le kasa le fa nga e fa aso se tulanga tau energy le o mau foi tonu Isaraelu man tuma Isaraelu le sisuau ia vai si o mia nu alapi ia nu Isaraelu le sisuau le o mau mai nei le kasa o le kasa la le o fa penao na tele ai le malisi anga mo Isaraelu le la o va ai atu le la fa penao na vatu e anga i atu i Cyprus fa solo aku inga i Greece anga i Italia maluako ya inga yo o kifia Europa a fe le mai ngai kasa ska mai aku ngula kiki o Isaraelu le anga le mena le na tau o le nu o le tua o le nu e filifilia le tua e mo ia le fa tape ape i tausanga o sidia ma le lua afe tausanga taluai a le o tato vava ai i le fa penao na tu la ai me le nu o le tua talu male tasi fa fa o le si manatu le ma sai ni fo no tala noa i si fo ia fiafi pe a tato vava ai ai me se lava tato kirsiano e vava ai aso ngatai o prophecy end time prophecy a fa pe ala o le na so i fu ale o male tasi fa fa ta ser manatu ya o se pe pelo yo ngai prophecy kongo la fiong pa ile ku ai sia e ona va ai ele tangata ma va ai ele moni ai sia al keminga ele ai se nu o le tua ele lua feta usanga na fata pe ai mai se ai le yo male tasi fa valu o valo anga uma le fiong pa ile tu ai le se winga le ai le tangata ai se ele ai se nu e mo ile ele fanua a ole te ai se nu e ta ole nu o Israel ai no tu lai male nu o le tua fitsuma lima tau sanga taluai o ila nai loa e tangata kerisiano ai mai se la langi ato le ai la ele pepelo la le tua ele foi fua le tua le na upu ai se le le tu lai male le nu o Israel o le tu lai mai foi la le nu o Israelu ai mai se le toi foi mai o tangata mai le la langi atoa ai mai se lava mai Europa o le moli mau moni lea po le moli mau wola lea e fa pena ona tato mauti no ai e ala le fionga pa ia le tua o lo so i fua le atua mai ananafi se o nei se o le fa vau le tua Abramo le masanita tu le tua Abramo Isako mai Jakobo le tua Isaraelu ai se lele o tu lai mai le malo o Isaraelu ai le ngata le o ka se makau kia o le malo si o me tau nikilia o le poto tangata ia mai se la le tūlanga o le mawai o lona tamau ainga o le si foi la mea tātou te vavai o le foi la o whapena o a mata foi o na wha solo mai ma wha tupula ia tangata iutaia e tale tonu ia Yesu o valo anga umaia o le whiawhilan nei i le teimile tutoi na le tasi ape lua nai tusi e whapena tātou vavai ai ma whapena na wha mauni ai le tūlanga lea i le toe foi mai o tangata Isaraelu ai mai se le toe tu mai le toe whaatuina mai le tu olona nuu mai le tasiva whaavalu se o mai i le tasiva i le nei tausanga o le manatua ia o le tele ia ona le lava le tatou teimi ai si teimi la tatou tara noa atu i tua atu le tasiva whaavalu wai le ke ia kupu i tua atu le tasiva whaavalu mai le tasivalu se lau afe valu se lau se hai mai lu mol to tele yo la to na fa pena o na fa ngai ne le tu lai mai e ta pena e pela le manatu le tele manatu tanga fa mai wa fa tu le malo Isaraelu o le holocaust ale ai alen fa mai ko malo i ko ile le ai ile le mafuanga na le fa tu mai e mo yo se tasi le mafuanga a fu fuanga ile tua e to fa foi mai la ta to fai taula le ile a moa sau peni ma sau pepa kusi fa o Jeremias furma le ono fa upo suma le fa se o suma le lima nai fa upo ai lu ala tato fa nga tato te vava ai ile mata tia o valo anga le tua na tu perfecta le o Jeremia le tato va ai nei vai tau Jeremias furma le ono fa upo suma le fa upo ma suma le lima la fa tawina fa men furma le fa ai ui le fa uta e o mai ono po o lo fetalai mai ai ova e le to e fo yane e le to e fai yane ai tangata
o lo soifua Iova o le na aveina ae le whanau a Isaraelu nai le nua kopito. O se fuma le whana. Whai mai o lo whetara mai, e le toi whai mai ane tangata. O lo soifua Iova o le na avane ane le whanau na Isaraelu mai kopito o le mea o le manatu le tau mai le fuma le wha. E iai le aso ma le vai tausanga e whapena o na whetara mele e le koi whai mai e le ku e le toi whai mai tanka ngao. Ngao e kopiko le nga whai mai kanka. Aia, wheo po suma lima. Ai whaapea. O lo soifua Iova, o le na ave ina ae le whanau a Isaraelu, nai le nui tui mātu. Mai vai le upu le kau. O le suma le lima la. O lo soifua Iova, o le na ave ina ae le whanau a Isaraelu, nai le nui i mātu. Ai vai mātu o Isaraelu a inga iai. O Lucia ma Europa akoa. Leanga mai kaka. Whawal whai tau. Manu uma na ia tu li ai la tau. Ele ngaka i ngu mai mātu. Ao ngu uma i nga kuria ele. Tua tangata Isarael. A wā o te wha. Au whamaila alvanga whai upor suma lima. A wā o te wha. Foisia mai i la tau. I lo la tau. Lau ele. Na au fua i nātu i o la tau tamaa. O le manatu le tau vai atu i whai upu i e lua. O le sifurma le wha, o le wha sino ina o toi fo i mai ai kupito, whai mai a. E o le aso, e le koi whai mai kakanga o ai kupiko ingo mai ai. Aia, le leo o whai mai. O lo so i fua le tua, na ve ina, na mai ana na whanau a Isaraelu, mai le nui tu i mātu, ai sea mātu. Ia, mantua mai atata wa ai mātu. Kasko o kele o tangata i utaia o lo i Lucia o mai fōr kemingai. Alto telefo i tangata na mai Lucia. E si lia mali milionga na fōi mai Lucia. A o le tele o isi milion. A o le tele o isi tangata i nena toi fōi mai. Mai ai mai se lava ina wa mata na tūla i mele malo Israel. E tau telefo i tangata na fōi mai tu atu le whāmat. A le tō tele o la tōle na toi fōi mai. Ina wa tū mele malo Israelu. O le toa tele mai mātu. Ai vai le lunga le map. O mātu o Lucia, ia e meise lava i nuu fea. O Europa, o Siamani, o Poland. Ia manu umana o Falani. O nuu umana ilo mātu. Lena foi mai. Ai meise lava enga le fai upuna. Manu umana ia tuli ai lato. Ia le ngatai mātu. O so se ngoa kulia ele. Tua tangata Isaraelu. Onga le skai a leuko foi mai. Lea ua toe au mai ele tua ile la tau ele o fele ele ele o kanana na fua ai ele tua io la tau tama o tama a ple amo Isaako mai Jakopo e ui ai ia mankua ka ko de funa vatu lista to pokala me ka se ele nga na fa pena ona mai ele tua ya ifoi ya Israel ai o terminei skama i mea lena lewa i terminei ai ui lea o lewa tātou wa aia lea le whātau uina o perfetanga peo na iai ia whaitau ia o lesi tātou tusi o Jeremia tōs funu whaupa tōnu o Jeremia tōs funu whaupa tōnu ia au te pole mai o lela au whaitau wina toa i se whaitau e manino Jeremia tōs furu haupa tōru, whai mai haupa tōru. A wā o loo whetalai mai iova, o Jeremia lea whai ala tūsinga lea. Whauta o le ao mai o na pō. Ia. Whauta o le ao mai o na pō, o aile whetalai o iova. Whauta o le ao mai o na pō, o te whaafosia mai aile tawheanga o loo nuu o Isaraelu ma Yuta. Mantua whai ina o whaatape ape ia Isaraelu. Sa kasi alangu e kau Isaraelu. Ina o malon tupu Solomona o vailo ina e lole nu o Isaraelu piko lunga le ia tribes e ko se fulu a Utah le ia tribes e to lua o Utah ma Beniamina ni la vailo ina lo fa mai le tala le fa uta o lo fetala mai le tua fa uta o le a mai ona po o te fa foisia mai ta feanga lo nu o Israelu lunga ma Utah o lo fa pe mai ova
o te toe whaafoi sia mai lātou, ele na ofua i na atu, ai a lātou ta maa, e whaifoi lea mo i lātou. E se maa nei o le whai upu lea. O le tawheanga le tā ua i o Isaraelu mai uta. Mantua foi ai whai tau whengenga tuai. O ina vele vaenga le lunga o Isaraelu. O Asuria. Le 10 tribes le nga ave Asuria. Al tribe le lua le pito la vangalo Utah o Utah ma periamina. Le na ave e Papelonia. O le manatu la le ai mesi fo le whenga pa ia le tua. Na o tribes ai na o le vaenga le na ave i Papelonia. Le na toi foi mai. Longa winga la ako se siku. Le tala fonga le 10 lost tribes. A kaura le 10 lost tribes. Ia, o le whangaunga le ia kopo, e se fulu lenga piko i lunga i Isaraelu, lenga o aku ama le lopo fele ho iai. Amang kua mai foi. Nga le pau ale vanga le koe wha foi o lo manino le whiunga pa ia le tue tu se e sewa ma le vanga. Na toi foi mai Papelonia, na toi foi mai i Jerusalema, ma toi fausia le malamat. A le vanga le pito i lunga, nele li lo. O le ala e mele whiunga pa ia le tua, o le hao mai le po, ona po, o le aua mai ai le ngata Utah, le nga le Utah, Isaraelu nga, a o mese fo Utah, lono winga la, o le toi foi mai o hawhea le ua tupu le mele. Tupu le unga tupu langa nei. A le ua fia, fetus funma 5 tausanga. Lono winga, o le toi foi inga mai le tātou unga tupu langa. Le ua toi foi mai ma 10 tribes lefa mai ule loa. Lefa le fasa mo le tribe. Ia uka unga ngalo foi. O le se fulu la lefa mai lesa i Isaraelu le ave Asuria lefa mai le loa. Le ua tātou mai tau wina o lewa. Le ua toi foi mai i le tātou vai taimi. Ele ngata o iutaia mai Europa, Ethiopia, o iutaia mai Sudan, ia mantua la eva le whawhanua. Ia Europa le i a whele i Ethiopia ma Sudan. O le piko i lalo i. I le tuanga vale o Israel. O toi foi uma mai ia. Ia a tonu foi se sua pe foi saka ia piko i kai se ko foi makai kai. Ali nani. Au i foi upu ia. Leo tato vai ngai. Ele se si anga tupulanga. Ele se si vai Jamie ua whaatanu ina ai le vaenga lea, o lea ua whaatanu ina i le tātou aunga tupuranga. Lea ua tātou va aiata, anke le se kemi uka ngoi play aku le aka le esen mānai o le ata lentu whaatasia, le sifu tangata, i le mānaia e le isi leo, le ata e whailoa mai le whaasoronga mai o tangata tu e fo Isaraelu. Ola inko kele o kangaka iutai alai, nena mai fia, mai Lucia, mai Europa. O manatu la ia po nai fai upu ia lua. Lo fa penao na tātou i loa ima mauti noa. Le moni ma le wha maoni. O lo so i fua le tua Isaraelu. O lea tātou te vai a pele whaatanu ino ana folfolanga e ala iana perfecta. Ia e whika i Jeremia. Kakasi Jeremia whatever. O whaisi lewa o perfecta i le whaingenga. Ia leo kako va, leo tātou va aia a whikala e kakain kausanga. E siria ma le lua afe kausanga o leo kako va aia. Le whaatanu ina o perfectanga. Ai whaatanu tonu a ilea. I le tātou vai teimi. Ina ua toe tu lai mai ma toe whaatu mai le tua le malo Isaraelu. Talu mai le tasiva whaavalu. Leo whaamanatuina fitu malima. O tā moa leo kako sa moa leo whaamanatuina lea. Ono se futa usanga. Ia. Ona ole tasiva no lua o le temina na whapena o na whaatuina le whainga malo a Samoa e pulea tangata Samoa ai le tui pulea mai tangata mai isi atunu. Ale malo ia Samoa walewa. Ale tausanga tasiva no lua pe on tatu whamanatuina le la tausanga sio. Ona se futa usanga Samoa lo nunga matua lai titi a Isaraelu ia Samoa ina lea. Se furu ma le 5 tausanga lo nunga koe kia ka kupulanga ka kumba Isaraelu. We are talking about the new Israel. Ile tūlanga le toi whaatū mai, e lea tua, ma tātou wā aia ele ma tau tia o anga wāwenga. Ai maise, le ma tau tia o sinei ta mai nuu o Isaraelu. Ala ma tau tia o lona tūlai mai, i wāhenga uma, ta maa a inga, o le maalosi tau fita, o le maalosi tau teknolosi, o le maalosi tau whai whatoanga, whai lafuman, you name it. Whai mai Isaraelu, o le lato pove e pitu siri o lato povi e pito sili on te lele susu
e mau ai se tulo mai so se povi lava la langi Atua o le ala le winga lato tala e le lato tene kolosi na e lato te lo le timing e fa pena on fa fanai ma le timing e te tau o le susu ia se vai makau ki o le mea o e ngele mafa fa o le tangata ai sia le anga o se nu la titi ai mai se nu e fa pena na ia le tulanga e ia le mafa fa nga ina ia saunga le mu ia o se vai o le la fa manatu ia e na mali liu ile aso nga fua mala aso lua o le neva yaso ai fai fole os fa inga tangata fa tu fa lave a rapid tono o Jerusalema ile nei foi vai yaso ai mai se foi la ile nei foi vai yaso tu tono foi o le United Nation ile UN Security Council o le UN e se le United Nation Assembly e se foi meta o le UN Security Council o lo iaila Isaraelu i vanga le naoni nai atunu lai titi ai o le temi nei mantua e fa pena on a rotate le tai fono o le United Nations Security Council i le tausanga o le tausanga la nei o le tai fono ai le ampasa Lucia i le temi nei ai te lona mena tupu na malanga atu le foreign minister fo ngale o le ngor kamalo ngalo fo ya sir kamalo le e si or kaukala amantu mai foi o Lucia ma Isaraelu sa wo ai le dua kausanga ka wa fa wo ai au so fa ya tua Isaraelu Lucia ia Suria ia ma fa ya Lucia so ese os fa ya awa vele tawale a Lucia ma Ukraine o le o foringa mai wo fa loa ia Isaraelu ia le tu awa au ya Ukraine a me se no tu mai Benjamin Netanyahu wa le anga la fa nga wo le o le wa mata o na va ia o tatu va ai tua i tala wa atu i aso o le taua le va ia toi tatu le sau mai akok ma makok e sau mai fea e sau ma ngai mai lunga ia Lucia manu i matu no winga ele kaulanga wo ia Isaraelu ma Lucia a le tatu va ai atu te lo le fono le so le lua so talwai o le lo le Lucia o le fa manatu ai le afo le tutu o tasi o Isaraelu ai meser fa manatu o e na mali liu talu mai le tasi va fa va ai fai ele fono ma vala au ai Lucia le fono e tala no ai na ai le meta o pule va o Isaraelu mai ma Palestina o ka se le mafau o ka se le anga ai la fa pena na vatula le hatale ali nani tatu te va ai ka ko va ai sa o le aka le hatale tu fa tasi le i24 news i to tono le fono le ai mai se la le man na yo le tali mai ele am pasale a Isaraelu e se le toa le na fa pena ona fa tanuina il neva yaso tatu te va ai fa i tatu pokalame ma tatu i lo ai le mata o tio le Atua ai le mo ya le fili i le taula malama It's dead from wars and terror attacks. Earlier on this Memorial Day, the United Nations Security Council was holding its monthly discussion on the Palestinian issue. Israel had asked Russia, in its role as the current president of the council, to shift the date of day's discussion, but that request was requested. Well, here's what Israeli ambassador to the UN, Gilad Erdan, had to say about that. The decision to nonetheless hold this debate on today, of all days, only further proves what Israelis already know and feel about this biased organization. Mr. President, what would you do if this council was convening to single out and condemn the Russian Federation and your soldiers on the 9th of May, on Victory Day over the Nazis? Let's go to our senior U.S. correspondent, Mike Wagenheim, at the UN. And Mike, unfortunately, perhaps it is fitting that the UN should spend Israel's Memorial Day for fallen soldiers and victims of terror, again, debating the Palestinian issue, basically. Did we hear anything different this time? Erdogan doesn't see it that way, and this meeting had an added significance or an even bigger microscope because Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was chairing the meeting as opposed to the Russian ambassador. Russia has the presidency of the Security Council, and Lavrov was in town yesterday and today. And Erdogan said, you know what, I'm going to do what so many Israelis do on Yom HaZikaron, on the Day of Remembrance. I'm going to light a candle
and we're going to remember the dead. Here's Gilad Erdan in today's Security Council meeting. I will take this opportunity to commemorate this past year's victims of Palestinian terror and those who fell in the line of duty. Yonatan Chavakuk, Boaz Gol, Oren Ben Iftach, Noam Raz, Bar Falach, Noah Lazar, Ido Baruch, Ronen Chanina, Shalom Sofer, Moti Ashkenazi, Tamir Avichai, Mikhail Ledigin, Aryeh Shopok, Eli Mizrahi, Natalie Mizrahi, Rafael Ben Eliyahu, Asher Natan, Shaul Chai, Ilya Sosansky, Irina Korolova, Shimon Ma'atuf, Alter Shlomo Lederman, Yaakov Palei, Asher Palei, Asil Sawaed, Yagel Yaniv, Hillel Yaniv, Ilan Ganeles, Oresh Kar, Alessandro Parini, Maya D, Rina D, Lucy D. If this council refuses to respect their memory, I will dedicate this speech to their memory. I light this candle, Mr. President, to honor them, and may their memory be blessed. I'm sorry, but I refuse to spend this sacred day listening to lies and condemnation. This debate disgraces the fallen, and Israel will not take part in it. Thank you, Mr. President. Tupuli UN Security Council ile neva yaso inawa fili le foreign minister le pole minister vai fafo alusia ina wo atu o file fono le a le fa mana tuina esele taula malama wa ele fa pe funga le fa pe lautile ulo la to te sida fia a esele mana yole le tautalanga le ampasa Isaraelu tono do UN fa penaon te atuai a leo fa nga ina eleva noa le e lau mai ai tangata e toa se fulu tangata na lau mai ngoa tangata ina lau mai la tu no o tangata na mali liu o fita na mali liu a mesi foi la tu na mali liu i fa lava fa fo seios fa inga ale fili mai le tau sanga lente nei se o mai fo il ne tau sanga ia lenta tu va vai fa longo i fo i meo tutupu tono Isaraelu ia mesi fo i meo tutupu i fafoato Isaraelu a meise lava i tonu foi o le malo o fatasi ia ala vainga na tatu pokalame i ne fiafi le nganta tatu vava ai i meo tupu tono Isaraelu a meise fa mana tuina o ena mali liu talu mai le tasiva fa valu a meise fo le fa mana tuina o le fitsu malima tausanga o le malo tuto tasios o Isaraelu ia meise fo le tatu vava ai ma fai tau ia fionga pa ia le tua mo lo tatu i loa ma le mautinoa o lo soifua le tua Abrahamo Isako Yakopo le tua Isaraelu le tua o le ufa penan tatu talitonu ai tatu no ese na o mailo na lo pelo Yesu Kristo le foi levan tatu fa mana tuina atu lo na maliu tanu mia ai maiselo na tu manu malo o le tangata talitonu ia te ia e te tau ona fa pena le ngata e faola ina ai te tau foi na lofa ya Isaraelu tau foi te talu mo Isaraelu tau foi fa pena ona lango ya Isaraelu ia e meise foi le tatu te talo mo tangata Isaraelu ia to tene niso ila tu e fa pena ona latu talitonu ya Yesu Kristo o le Mesia wa pe e lua vaenga o le restoration e lua vaenga le tu fa foi mai o tangata tu fa tu lai mai le malo le tua Isaraelu le te fa foi me tangata Isaraelu mai i tonu Isaraelu vanga mo mona ala vanga no lua o le fa ola ina le tangata ina ia tali tonu o le vaona ona saulu latu Mesia o le tatu te fa tali ai lona foi fa lua mai a ile le si vaenga le ngata le tatu te talo mo le fide mua me se tatu lango le lua le tua ia me se fo tatu talo le fa penanto tele niso ila tu fa pena ona ave ese le pongsa ave ese le tawaso ave ese le
le pui le whapena na pongisai le lato vai ma lato iloa o Yesu Kiriso ole Mesia o le u whapena o na lewa na fio mai le lua afe tau sanga taluai o le fo whaatalelita i le laulangi atua e mesi fo le au Kirisiano i lona fio whaadua mai i o tatu pukalame le Samoa o tatu pukalame lona sfuma lua nei o nei tau sanga e mesi fo pukalame lua se lau iwa suma le wha talon tu whaatsia nei pukalame lau li tio lau fo tala lei le ngata i tatu i wawa ai e meo tupu tono o Isaraelu matu matai i a pukalame le Atua i aso e ngatai ia me se fo tatu wawa ai e i lana fionga pa ia mwha marusia i tatu Kirisiano male mautinoa o lo whapena o na tuto o tasia le nu o le Atua e se le ekalesia e se valo anga le Atua e lona nu e se fuanga le Atua i le ekalesia politino Kiriso ai tasia i tatu ona o Yesu tatu pokalame le tatu whirai fo i le vai aso fou i le ola malanga leo le Atua whaftai a nani man whafoinga le tatu pokalame i ne fo e fiafi ona o Yesu. Amen. Sama